Mahkamah Pidana Internasional akhirnya menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Surat ini berlaku untuk seluruh negara yang menjadi anggota dari Mahkamah Internasional tersebut. Keputusan ini mendapat respon dari Amerika yang justru tidak masuk dalam anggota Mahkamah Internasional. Amerika mempertanyakan surat tersebut dengan dalih tidak menemukan kaitan antara Benjamin Netanyahu dengan Hamas dan Palestina. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag akhirnya menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. This arrest warrant does place potentially significant limits on where Prime Minister Netanyahu can travel. There will be a lot of European countries which he cannot visit. There will be countries in other continents where he cannot go. This is an issue that President Putin of Russia already faces. Putin has not been able to go to recent summits in South Africa and Brazil because he also faces a ICC warrant. Surat penangkapan ini berlaku di 124 penandatangan Statuta Roma yang menjadi anggota ICC. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. Israel maupun Amerika Serikat bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional dan pemerintah Amerika memiliki reaksi berbeda. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. In coordination with partners, including Israel, we are discussing certainly those next steps, but that's going to look like, and to your question about sanctions, we fundamentally reject that the ICC has jurisdiction over the situation. Lewat pernyataannya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam surat penangkapan ini. Surat penangkapan juga diterbitkan untuk mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang memimpin operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon hingga dipecat awal November. Lalu di pihak Hamas, ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri, yang juga dikenal sebagai Muhammad Deif. ICC mengatakan akan menyelidiki lebih lanjut kabar kematian Deif yang menurut Israel telah dibunuh Juli lalu. Dua tokoh yang tadinya juga menjadi sasaran surat penangkapan, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, masing-masing telah dikonfirmasi kematiannya. The ICC said they put out the two indictments and will continue the investigation to provide some degree of explanation and consolation to the Israeli events. I think all sources agree Deif is dead. Basically, I think those three arrest warrants and indictments are now a dead letter. Meski surat penangkapan ini semakin membatasi gerak Netanyahu, analis menyaksikan dampaknya pada kondisi di jalur Gaza sendiri.